अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर किसी औरत के बच्चे बड़े ऑपरेशन से होते हैं, नॉर्मल उसका केस नहीं होता, नॉर्मल ज़चगी उसकी नहीं होती, तो ये दम आपने उसको जब 9 महीने शुरू हों यानी 8वां माह ख़त्म हो और 9वां महीना शुरू हो तो उस वक़्त आपने ये दम उसको सुनाना भी शुरू कर देना है और अपने करीब आपने आब ज़मज़म रख लेना है, उस पर दम करना है और उसको आपने पिलाते रहना है, दूसरा पानी उसके अंदर मिक्स कर लेना है। इंशाल्लाह उसकी जो ज़चगी होगी, जो डिलीवरी होगी वो बहुत नॉर्मल हो जाएगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी पैदा नहीं होगी इसके अंदर, और इसके साथ साथ बड़े ऑपरेशन से भी तुम्हारा मरीज़ बच जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह व इलैहि तुरजऊन। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम
العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.